मेघमाଳାरे शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य आमे शुणुछु। आज मध्य परमेश्वर आम प्रति दया अनुग्रह करी बहुत सुंदर प्रसंगटी आम को देइछंती। आ एई प्रसंग रे आम माने बहुत अल्प मेसेज आमे शुणी थाओ। परमेश्वर जो प्रसंग आम को देइछंती प्रसंगटी एही प्रकार अटे, समसंग एवं गध थमुणी। आमे समसंग आउ दलीला विषय आमे मेसेज शुणीछु, मात्र समसंग आउ गध थमुणी विषय मु अल्प समय धरी आपण मानकु कहिबा पाई चाहे। आम मानक ख्रिस्टियन समाजर छोट ठारू बड़ पर्यंत समस्ते आमे समसंग विषय आमे जानू कि प्रकार भाव रे समसंग जड़े बलवान व्यक्ति थिले। तांको जन्म हेबा पूर्वरु स्वर्गर दूत तांको माँ बापा को जणाइले जे तुमर गर्भरे गोटे छुआ जन्म ग्रहण करिबो, से इस्राएल रो विचार करता हेबो, इस्राएल लोक मान को शत्रु मान को ठारू मुक्ति करिबो बा मुक्त करिबो। आउ से जन्मरु ही नाशरित हेबो, ता मस्तकरे खुर लागिबो नहीं, से द्राक्षारस संबंधी कौनसी विषय से खाइबो नहीं। ए प्रकार भाव रे तांको कुआगला। आउ तांको माँ बापा माने परमेश्वर को भय करुथिबा माँ बापा से माने अति सुंदर भाव रे समसंग को बढ़ेले। समसंग धीरे धीरे बढ़िला। आउ समसंग को ए प्रकार भाव रे परमेश्वर को आत्मा जो समय तांको आक्रांत करुतिले, से बाघ आउ सिंह परी बलवान पशु मानकु छेली छुआ परी से मानकु चिरी पकाउथिले। एही प्रकार भाव रे समसंग को प्रभु बल प्रदान करथिले। समसंग देखिबाकू मोटा थिले, समसंग देखिबाकू पतला थिले। ए विषय रे आमे किछि जानु ना, मात्र जो समय रे समसंगर ऊपर को प्रभु को आत्मा आसुथिले, सेही समय रे समसंग बलवान ही जाउथिले। तांको आगरे किए रही पारु नथिले। ए प्रकार गोटे घटना दिने इस्राएल लोक माने जिहुदी लोक माने समसंग को बांधी पलेस्टे मानक हाथ में समर्पण करदेले। कारण समसंग से मानकर द्राक्षा क्षेत्र में निया लगे आउ एथिपाई से माने समसंग को बांधी से माने पलेस्टे मानक हाथ में समर्पण करदेले। जो समय समर्पण करछंती आमे पदे पढ़िबा विचारकर्ता पुस्तक 15 अध्याय 14 पदरे, से लिहिरे उपस्थित हुअन्ते पलेस्टीय माने ताहाकु भेटी जयध्वनि कले, तहु सदाप्रभुଙ୍କ आत्मा ताहाकु आक्रांत करन्ते, तहिरे ताहार बाहुरे थिबा दौड़ी अग्निदग्ध छणपट परी हेला, आउ ताहा हाथरू बंधन खसीगला। से माने समसंग को देखिले आउ भाविले एबे आम शत्रु आम हाथ रे धरा पड़ीगला, आमे ताकू एबे मारी पकेबा। मात्र से समय परमेश्वर को आत्मा समसंग को ऊपर को आसीबारु से सब दौड़ी गुड़िक बहुत सहजरे छिंडी गला, छिंडी जाइछि। लेखा जाउछि 15 पदरे, सेतेबेले से गधर्वर गोटे कंचा थमुणी पाई हाथ बढ़ई ताहा नेला और तद्वारा 1000 लोकों को बध कला। इस स्थान आम देखुचु समसंग पाखरे किछि हथियार नथिला, मात्र गोटे कंचा गध थमुणी, गोटे गध मरी जाइथिला। आउ मरी तार से स्थान रे तार थमुणी तार पाटीटा से स्थान रे पड़िकिना थिला। आउ समसंग तांकर शत्रु मान को देखी से कंचा गध थमुणी को धरी से मान को आक्रमण करी 1000 लोकों को बोध कला। प्रिय माने एठी बहुत बड़ गोटे लेसन आम मान को पाखरे रही। कारण गध को कहीं पसंद करती नहीं। गध को लोक माने कहती जे कौनसी पुओ बा झील ठीक रे पाठ न पढ़ले ते माने कहती तू गधटा, तू मूर्खटा, ए प्रकार भाव रे कहती। आउ से गध मरी मध्य जाइछि, मरी जाइछि, ता हाड़ गोटे पड़िछि, ता थमुणी गोटे पड़िछि। आउ समसंग सेही थमुणी को धरी से अनेक वीरर कर्म करुअछंती। प्रिय माने कहिबा पाई चाहे, आपणकर अवस्था जेकोसी अवस्था रे आपण थांतु ना कहीं, जदि आपण परमेश्वरଙ୍କ हस्तरे समर्पित होइजिबे, प्रभुଙ୍କ हस्तरे जदि आपण धरा पड़िबे, ताहले परमेश्वर आपण को शक्तिशाली भाव में व्यवहार करिपारे। एहा मु कहिबा पाई चाहे। देखंतु गध से बंची थिबा समय जन को मध्य मारी पारिबो नहीं, आउ मरी जाइछि, मरी गला परे तार
ସେହି ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଥମୁଣିଟା, ସେ ଥମୁଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶମଶଙ୍କ ହାତରେ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଶମଶଙ୍ଗ ସେ ଥମୁଣି ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ବୀରର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରୁଛନ୍ତି। 1000 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ଏହା ସହଜ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ନଥିଲା, ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ଗଧ ଥମୁଣି ଥିଲା। ଆଉ ସେ କଞ୍ଚା ଗଧ ଥମୁଣି ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଆଉ ସେ ବଧ କଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି 16 ପଦରେ, ତହୁଁ ଶମଶଙ୍ଗ କହିଲେ, ଗଧ ଥମୁଣିରେ ହେଲେ ଗଦା ଗଦା, ଗଧ ଥମୁଣିରେ କଲି 1000 ଲୋକ ପଦା। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗିଫ୍ଟ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହୀନସ୍ତା ଦେଖନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଧରାଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, 5ଟି ରୁଟି 2ଟି ମାଛ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ଖାଇବ, ସେଟା ତାଙ୍କ ମା ତାକୁ 5ଟି ରୁଟି ଆଉ 2ଟି ମାଛ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଟିଂକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି 5ଟି ରୁଟି ଆଉ 2ଟି ମାଛ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ 5000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେହି ରୁଟି ଖାଇଲେ, ତୃପ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ 12 ଟୋକେଇ ବଳିଗଲା ସେମାନେ ଗୋଟେଇଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ବଳବାନ ହସ୍ତ, ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ଅଟେ। ସେହି ହସ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। କାରଣ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। 1 ପିତର 5:6 ପଦରେ, ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ନତ କର, ସେଥିରେ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଲେସନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନିଜକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ନିଜକୁ ନତ କରିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସେ ବୀରର କର୍ମ କରିପାରିବେ। ମୋଶା ସେ ତୋତଲା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଠିକ୍ରେ କଥା କହିପାରୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର କେତେ ବଡ଼ ସେ ଲିଡର ହେଲେ, କେତେ ବଡ଼ ସେ ନେତା ହେଇପାରିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶମଶଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ମୃତ ଗଧର ଥମୁଣି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସେଇ ଥମୁଣି ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନେକ ବୀରର କର୍ମ କଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ହସ୍ତରେ ଯଦି ତୁ ଆସିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୁର୍ବଳମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଦିନହୀନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୌଲା କାଦରୁ ଉଠାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗଧ ଥମୁଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କଲ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କର। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏତେ ଗିଫ୍ଟେଡ୍ ନାହୁଁ, ମାତ୍ର ତୁମ ନିକଟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଦୟାକର ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲ, ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଲୋକମାନେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଥଟ୍ଟା ଟାପରା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କୌଣସି ଭଲ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନାହିଁ, ଏତେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆମକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ତୁମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର। ଏତିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।